Let's go. Vamos a empezar. If we read Acts chapter 4, verse 12, Si leemos Hechos capítulo 4, versículo 12, you can read it. lo vamos a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. So, if we believe that verse to be true, Si creemos que este versículo es verdad, if we believe that people cannot escape hell outside of Jesus, si creemos que nadie se puede salvar del infierno excepto a través de Jesús, whatever other ministry we're involved in, cualquier otro ministerio o trabajo en el que estemos involucrados, we need to preach the gospel. necesitamos predicar el evangelio. Okay. I mean, do I need it? Okay. We need to understand evangelism. Y debemos de entender el evangelismo. And I'm going to give you a very quick definition, Y les voy a dar una definición muy rápida and then we'll get on to some practical considerations. y después nos vamos a mover a unas consideraciones más prácticas. Okay, so let me define evangelism for you. Déjenme definirles evangelismo para ustedes. Teaching the gospel Enseñar el evangelio with the aim to persuade. con el fin de convencer. So evangelism happens Así que el evangelismo sucede when two things happen. cuando estas dos cosas pasan. We teach people the gospel Le enseñamos a las personas el evangelio and we persuade them to turn to Christ in repentance and faith. y las convencemos de que crean en Jesús y en su vida y sacrificio. So let's take the first point first. Así que tomemos lo primero. So evangelism happens when we teach people about Jesus. El evangelismo sucede cuando le enseñamos a las personas sobre Jesús. There's nothing very complicated about that. No hay nada complicado sobre esto. We've no need to add anything to the gospel. No necesitamos agregarle algo al evangelio. We've no need to take anything away. No necesitamos quitarle algo al evangelio. It doesn't matter if you are preaching in a church without carpets, No importa si estamos predicando en una iglesia donde no hay alfombras, or if you're preaching in a church, a multi-million-dollar building. o si estamos en una iglesia donde el edificio cuesta millones de dólares. We just preach Jesus. Simplemente predicamos Jesús. And the gospel is a message Y el evangelio es un mensaje with objective content. con contenido que tiene un propósito, un objetivo. And people must understand that content if they're going to be saved. Y la gente debe entender este contenido si van a creer. So people with no gospel need someone to teach the truth. Así que las personas sin evangelio necesitan a alguien que les enseñe la verdad. People with a false gospel need somebody to correct their faulty understanding. Personas con un evangelio falso necesitan que alguien las corrija de este evangelio falso. So evangelism is teaching the people the truth Así que el evangelismo es enseñarle a las personas la verdad about their dangerous spiritual condition outside of Jesus. sobre las condiciones peligrosas que existen afuera de Jesús. And then introducing them to the good news that there is a way to escape God's eternal wrath. Y que hay un camino para salvarnos de el eterno castigo. So whatever else you are doing in whatever community you've come from, Así que no importa qué cosa estés haciendo de cualquier comunidad donde estés, your primary purpose tu primordial propósito is to teach men, women, and children the message of the good news of Jesus. es enseñarles a los hombres, a las mujeres y a los niños las buenas noticias de Jesús. Okay?
Evangelism isn't just handing out a leaflet. El evangelismo no es simplemente dar un panfleto. It's more than just an invitation to a Sunday service. Y es más que una invitación a un servicio el domingo. It's more than being nice to your neighbors. Y es más que ser buena gente con tus vecinos. The Bible has to be opened, Se tiene que abrir la Biblia and we have to explain it to people. y se la debemos explicar a las personas. And it doesn't matter so much if we don't read well, Y no importa si no leemos bien, as long as we can teach simply. pero lo que importa es que podamos enseñar de una manera simple. Okay? ¿Sí? Easy, Fácil. fácil. Sé português também, fácil. Fácil. Ok. En portugués también. So that's the first point. The second point, Y el segundo punto, evangelism is about persuading people. el evangelismo tiene el fin de convencer a la gente. So turn to Acts chapter 17. Así que vamos a Hechos 17, 17, And then you can read verses 2 to 4. y vamos a leer del versículo 2 al 4. Why do I need this microphone? I don't understand. Because you're a fan. Hechos 17, 2 al 4. Yeah. Y Pablo, como acostumbrada, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. So conversion is a work of the Holy Spirit from start to finish. Así que la conversión es un trabajo del Espíritu Santo de principio a fin. But the Bible is clear that we still need to persuade people. Pero la Biblia es clara que nosotros necesitamos convencer a las personas. Paul says so in 1 Peter 3 verse 15. Y también lo dice Pablo en el versículo 15. He says we must prepare to give an answer to everyone who asks. Que nos debemos de preparar con una respuesta para todo aquel que pregunte. So in our evangelism we want to persuade people to bow the knee to Christ. Así que queremos que las personas en el evangelismo encuentren su respuesta en Cristo. Be careful, we don't want to manipulate them Tengan cuidado, no queremos manipularlos with fear or with promises of good things. no queremos manipularlos con miedo o con promesas de algo más. And so instead we want to persuade people Pero queremos convencer a las personas that the gospel is true que el evangelio es verdad by the way that we live our lives in front of them. y a través de una manera en cómo vivimos enfrente de a ellos. And this is where so much of Western evangelism has gone wrong. Y aquí es donde muchas veces el evangelismo occidental se ha confundido. Most church planting among rich Western Christians Muchas veces el evangelismo en el occidente, donde hay familias cristianas millonarias, is often done by people who drive into a community, do some good things, then drive back out of the community. de donde vienen estas personas, hacen algo bueno para la comunidad y después se van. So they understand that, right? ¿Sí entienden esto? Yeah. So they come, some rich people come, maybe they put on a clubinho for the children, Y tal vez viene alguien con mucho dinero, hace algo conveniente para los niños, and then they drive back out of the community, go back to their own homes in richer areas. y de ahí se van a sus áreas y comunidades donde hay mucho dinero. Yeah? And they call that evangelism. Y le llaman a esto evangelismo. I would disagree. Y yo no estoy de acuerdo. In order to persuade people, we need to be present. Para poder convencer a las personas debemos estar presentes. We have to live in such a way
Debemos vivir de tal manera that people are forced to question us about our faith. que las personas estén forzadas u obligadas a preguntarnos sobre nuestra fe. Okay? So if evangelism is preaching the good news and persuading people by the quality of our lives, Así que si el evangelismo es predicar las buenas nuevas y convencerlos a través de la calidad de nuestra vida, then the question is, how does that look like? entonces la pregunta Or es, what does that look like? ¿cómo se ve esto? ¿Cómo sucede esto? So let me give some points about how we can evangelize and persuade. Así que déjenme darles unos puntos para que podamos entender cómo evangelizar de esta manera. Number one, 1. we need to be prepared to get involved in messy lives. Necesitamos prepararnos para involucrarnos en vidas desordenadas. Lots of modern textbooks on how to evangelize Hay muchos libros modernos que hablan sobre cómo evangelizar. miss this kind of thinking. Y no se dan cuenta de este pensamiento They think that being on mission y creen que estar en una misión is being a good neighbor. es el ser un buen vecino. Maybe we go into a poor community and we help build some homes or paint some fences. Y vamos a una comunidad pobre, pintamos algunas casas, construimos algo And then we invite people to a big service. y después invitamos a las personas a un gran servicio. And that's pretty much the way evangelism has been done by the West for the last 50 years. Y por los últimos 50 años el evangelismo se ha hecho de esta forma en el occidente. So we need to have a different mindset in poor communities. Y tal vez tenemos un diferente pensamiento en las comunidades pobres. As Christians, we need to be in a community and understanding a community's needs. Como evangelista y como cristiano necesito entender las necesidades de la comunidad y estar ahí. In my community, for instance, Por ejemplo, en mi comunidad, one of the poorest in Scotland, una de las más pobres en Escocia, lots of government services, they're constantly shut down. muchas veces paran cerrando los servicios de gobierno que ellos ofrecen. And every time a service shuts down, we open a similar service in our church. Así que cada vez que el gobierno cierra uno de estos servicios, nosotros abrimos uno. It's a way in which we know our community, understand our community, and can reach our community. Entonces nosotros estamos en la comunidad, entendemos la comunidad y proveemos para la necesidad de la comunidad. You know, evangelism isn't something that is just clean and simple. El evangelismo no es algo que es limpio y simple. It's people live complicated, messy lives, don't they? Las personas viven vidas desordenadas y complicadas. Anybody here have a perfect family with no complicated people? ¿Alguien aquí tiene una familia perfecta donde no hay ninguna persona complicada? Right? We all know people Todos conocemos a la gente in our families who are they're local, right? y muchas veces en nuestras familias están un poco locos. And if you haven't got a local person in your family, you're probably the local person. Y si no pueden identificar a alguien loco en su familia es porque probablemente ustedes son el loco. I mean, we're talking about people with addictions, Estamos hablando de personas con adicciones, mental health problems, con problemas de salud mental, maybe children with multiple partners. tal vez niños o familias con varias parejas. You know, we live and serve in complicated communities. Vivimos y servimos en comunidades complicadas. And so we need to remember that when we're trying to persuade people. Así que debemos recordar esto cuando estamos convenciendo a las personas.
We need to remember that evangelism is not just inviting people to an event in your building if you've got one. Y debemos entender que el evangelismo no es solo invitar a una persona a un evento. Evangelism is getting personal with people. El evangelismo es volverse personal con alguien más, con las personas. And that's going to take time, Y eso va a tomar tiempo, lots of time. mucho tiempo. It's easy to invite your neighbor to a big church event. Y es fácil invitar a tu vecino a un evento de la iglesia. The pastor preaches the gospel. El pastor predica el evangelio, They all go home, vuelven a casa and that's the end. y ahí se acabó. That's not going to work in our communities. Eso no va a funcionar en nuestras comunidades. I'll give you an example. Déjenme darles un ejemplo. I've been a pastor in the church. The church I'm currently with, I've been pastoring for 16 years. Estoy en una iglesia donde he estado pastoreando por 16 años. And I have run a ministry to young men in my community, a football team, for 16 years. Y tengo un ministerio que es para jóvenes y involucra al fútbol. And these boys, they're all crazy. Y todos ellos están locos. Drug dealers, Algunos venden drogas, no fathers, no tienen padres, in and out of jail. han entrado y salido de la cárcel. I've buried their parents, I've buried their children. He enterrado a sus padres, a sus hijos, I've even buried some of them. aún a algunos de ellos los he enterrado. I constantly am preaching the gospel to these boys. Constantemente predicando el evangelio a estos chicos. And the only soul we've seen saved Y la única alma que hemos visto salva from that ministry de este ministerio was saved 2 months ago. se salvó hace 2 meses, 16 years. 16 años. When I was first saved, Cuando yo me salvé, I was a drug dealer. I'd been living on the streets for 6 years. había estado viviendo en las calles por 6 años, vendía drogas. I just got out of maximum security prison. Y me acababa de salir de una prisión de alta seguridad. When I was converted through a similar football ministry, Y cuando me convertí a través de un ministerio similar que involucraba el fútbol, that's been running in that community for 25 years, que ha estado en esta comunidad por 25 años, and I'm still the only person they've seen saved. soy la única persona que ellos han visto salva. It's hard, right? Es difícil, ¿verdad? Very hard. Es muy difícil. Everyone's looking for the method. Everyone's looking for the silver bullets that will make it easier. Y todos estamos buscando un método, una manera fácil de hacerlo. Well, there isn't one. Bueno, no hay ninguno. We preach the gospel. Predicamos el evangelio, We live faithfully among our people. vivimos fielmente a nuestras personas y a nuestra comunidad And we just stick with them year in and year out y simplemente nos quedamos con ellos año tras año in their messy lives. en sus vidas desordenadas. Point number 2. El punto número 2, Our churches nuestras iglesias need to be places of genuine community. necesitan ser lugares donde hay una comunidad genuina. Turn to 1 Thessalonians chapter 2. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, You could read verses 6 to 12. Thank you. you said first, right? 1 Thessalonians 2, verses 6 to 12. 1 Tesalonicenses 2, 6 al 12. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros
no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. So, verse 8 particularly, El versículo 8 particularmente, we see Paul preached the gospel, but also shared his life with them. vemos a Pablo compartir el Evangelio, pero comparte también su vida con ellos. He says something similar in Acts 20, verse 18, Y también dice algo similar en Hechos 20, versículo 18, to the Ephesian elders. a los líderes de Éfeso. He lived among them, he says to them. Les dice, vivan entre ellos. He was their example. Él era su ejemplo. They learned through him teaching the word Y entendieron y les enseñó la palabra and from watching his life firsthand. a través de ver su vida en primera mano. So in our evangelism, they're the two great responsibilities that we have. Así que el evangelismo es una gran responsabilidad que tenemos. We preach the word, we live the word. Predicamos la palabra, vivimos la palabra. When I first took over my church 16 years ago, Hace 16 años, cuando empecé este ministerio en mi iglesia, there were around 9 people there. habían alrededor de 9 personas. They had been trying to reach our community for about 10 years. Habían estado tratando de alcanzar nuestra comunidad por más o menos 10 años. All of them, all 9 lived outside the community they were trying to reach. Todos vivían afuera de la comunidad que ellos querían alcanzar. So they would drive in on Sunday, have a service, Así que llegaban los domingos, tenían un servicio, drive out, go Yes. home, se iban then drive in on Wednesday and have a midweek Bible study. y el miércoles regresaban y tenían un servicio, un estudio bíblico, And then they'd go home. y después se iban a casa. Sometimes they do evangelism. They would put leaflets through people's doors. Y a veces hacían evangelismo entregando panfletos. And they hadn't seen a convert for 10 to 15 years. It was a long time. Y por 10, 15 años nunca vieron a alguien convertirse. And so my first week at this place, Así que en mi primera semana en este lugar, I had all 9 of them in the room. tenía a estos 9 en una habitación And we were supposed to be having a prayer meeting. y supuestamente íbamos a tener una reunión de oración. But I stopped the prayer meeting. Pero paré la reunión And I said, okay, I want to ask you some questions. y les dije, quiero hacerles unas preguntas. So I picked on the first person. Así que agarré a la primera persona And I said to him, so all 9 of you have been here for 10 years trying to reach this community. Así que ustedes han estado aquí por 10 años tratando de alcanzar esta comunidad. Okay. How many non-Christian friends do you have in this community? ¿Cuántos amigos no creyentes tienes en esta comunidad? Ask everybody. Y le hice esta pregunta a todos. Write down how many Escriba. friends, non-Christian friends you have in this community. ¿Cuántos amigos no creyentes tienen en esta comunidad? And I mean friends. I don't mean people you vaguely know their names, but you don't know anything about them. Actual friends. Y les dije, yo me refiero a amigos, no a alguien conocido, sé su nombre, sé más o menos qué está pasando con él. No, a que sean sus amigos. They hung out together, they Que chilled, right? pasen tiempo juntos, que salgan. 9 people, 10 years, evangelizing a community. 9 personas, 10 años evangelizando una comunidad. How many friends did they have ¿Cuántos amigos tenían in total? en total?
Exactly right. Exacto, cero. No friends. Ni un amigo. Okay. I said, let me ask another question. Entonces dije, ok, voy a hacer otra pregunta. What about you 9? Are you all friends? ¿Qué hay sobre ustedes 9? ¿Son ustedes amigos? Do you hang out together? ¿Salen y se juntan entre ustedes? Yes, they said. Dijeron sí. When? I asked. Y les pregunté cuándo. Sundays and Wednesdays. Los domingos y los miércoles. No, I said. No, les dije. I didn't ask you if you came to a service. I said, do you hang out as friends? Do you socialize together? No, les dije. No les pregunté si vienen al servicio. ¿Ustedes socializan entre ustedes? Do you talk about the state of your souls with one another? ¿Hablan sobre el estado de su alma entre ustedes? Do you know one another's deepest spiritual struggle? ¿Conocen la lucha espiritual más profunda del otro? Silence. Silencio. They met regularly. Se juntaban regularmente. They've met regularly for 10 years. Se habían estado juntando regularmente por 10 años. They could debate the Bible. Debatían la Biblia. They'll have a talk with you about Calvinism. Y hablaban sobre el calvinismo. And yet they didn't know each other's temptations or spiritual struggles. Pero no conocían la lucha o las tentaciones del uno al otro. And these people were wondering why they were failing to make any connection with unbelievers in that community. Y ellos se preguntaban por qué habían fallado y no habían podido evangelizar dentro de la comunidad. You know, we can't pretend to be people's friends No podemos pretender ser los amigos de las personas and not mention the most important person in our life. y no mencionar a la persona más importante de nuestra vida. It's no good No es bueno. having a great Sunday service, a great midweek meeting, Podemos tener un gran servicio el domingo, una gran reunión, if there's no sense of community pero si no hay un sentido de comunidad within the body of Christ. dentro del cuerpo de Cristo. This church was preaching the right gospel, Esta iglesia estaba predicando el evangelio correcto, but it was preaching it to itself. pero se lo estaba predicando a ella misma. And once in a while, they'd invite an evangelist, and they'd run a big evangelistic event. Y decían, bueno, vamos a evangelizar, y hacían un evento evangelista. They talk about Jesus and invite people to church on Sunday. Y hablaban de Jesús y los invitaban a venir a la iglesia el domingo. And yet, what were they inviting them to? They were inviting them to a meeting with a group of strangers talking about Jesus. ¿Y a qué los invitaban? Nos invitaban a una reunión con un montón de extraños que hablan sobre Jesús. People might be poor, but they're not stupid. La gente puede ser pobre, pero no son tontos. In our evangelism, what are we calling people to? En el evangelismo, ¿a qué estamos llamando a la gente? In my community, which is 200 years old, En mi comunidad, que es de hace 200 años, everybody knows everybody. todo el mundo se conoce. Aunties and uncles and cousins and brothers and sisters, they all live in the same street. La tía, la abuela, la prima viven en la misma calle. They lived there for 2 centuries. Han vivido ahí por 2 siglos. They had a strong culture. They're in and out of each other's houses. Y salen y entran de la misma casa. Eat together, live together, fight together, die together. Viven juntos, comen juntos, se mueren juntos. And then we had this group of strangers in the middle of their community, Y después tenemos a un grupo de extraños en medio de la comunidad driving in, que llegan, preaching the gospel to themselves, se predican a sí mismos el evangelio, driving out, se van and then asking them to an event y después los invitan a un evento where they're saying, leave all your friends and family, donde les dicen, dejen a sus amigos y a sus familias, all your ties, all your culture,
toda su cultura, sus diezmos, and come and sit in a room with 9 strangers. y siéntense en esta habitación con 9 extraños. It's not very persuasive, is it? No es algo muy convincente, la verdad. And so I set about changing the dynamic of the church. Así que les hablé de cambiar la dinámica de la iglesia. If we're going to persuade people of the truth of the gospel, Si vamos a convencer a las personas de la verdad del Evangelio, then our church entonces nuestra iglesia must be seen as a network of living relationships se debe ver como un lugar donde hay relaciones vivas, rather than as a set number of meetings they have to attend. en vez de verse como a un número de reuniones a las que tienen que atender. You know, we evangelize people individually, but we also evangelize people communally, right? Evangelizamos de forma individual, pero también lo hacemos de una forma de la comunidad. So we need to assess our churches. So we need to- We need to assess our Así que churches. necesitamos evaluar nuestras iglesias. We need to think about our church plants Tenemos que pensar sobre los planes de nuestras iglesias and ask ourselves the hard questions. y hacernos las preguntas difíciles. What are we inviting unbelievers into? ¿A qué estamos invitando a los no creyentes? A Sunday meeting ¿A una reunión el domingo or a dynamic community in action? o a una comunidad dinámica? It's a big question. Es una gran pregunta. I'll take questions later. Y ahí después puedo tomar preguntas de ustedes. Okay. Number 3. Número 3. Don't underestimate the ordinary in our evangelism. No subestimen lo ordinario en el evangelismo. I can't remember the last time I invited an unbeliever to come to my church on a Sunday. No me acuerdo cuándo fue la última vez que invité a un no creyente a un domingo en mi iglesia. But let me tell you a story. Y déjenme contarles esta So historia. when I first came to the community, Cuando vine por primera vez a la comunidad, we have a community cafe, tenemos una cafetería en la comunidad and we sell things like bacon sandwiches, you know, y vendemos así como panes con tocino, just cheap food. comida barata. And when I first came to the church, and I said to the church, Entonces cuando vine por primera vez le dije a la iglesia, I don't want anybody here to invite anybody from this community to a Sunday service. les dije, no quiero que nadie aquí en esta comunidad invite a alguien al servicio del domingo. And they were all scandalized, okay? Y todos se escandalizaron. They were like, we've hired a heretic. Todos pensaron, contratamos a un hereje. I said, bear with me. And then when people in the community asked me about the church, Así que cuando me preguntaban, los que llegaban a la comunidad, sobre la iglesia, I would deliberately say to them, yo les decía, don't come on Sunday, it's terrible. no vengan los domingos, es horrible. And I should know because I'm the pastor. Y yo debería saber esto porque soy pastor. And instead, why don't you come to our cafe, have a sandwich with me, and we'll talk about it together. Entonces les decía, mejor vengan aquí a la cafetería, nos comemos un pan juntos y platicamos. I didn't want their first meeting with Jesus and Christians to be a cold service on a Sunday. Yo no quiero que la primera reunión para ellos sea un domingo frío en una iglesia. But ironically, Pero irónicamente, that was the best evangelistic strategy we've ever had. Irónicamente fue la mejor estrategia de evangelismo que hemos tenido. Because the community were going, I'm going to go to church now, then if you said I can't go, then I'm going to go. Porque la reacción fue, bueno, si me dices que no voy a ir a la iglesia, entonces voy a ir a la iglesia. Yeah, and so people just kept coming to church just to see how bad this church was that the pastor said don't go to.
Entonces las personas empezaron a ir a la iglesia solo para ver lo malo que era el servicio. So praise the Lord, right? Así que, aleluya. I'm not suggesting you do that. I'm just saying that's what I did. No estoy sugiriendo que ustedes Okay. hagan eso, sino And- que es algo que yo hice. And so most of my evangelism happens Así que la mayor parte de mi evangelismo sucede outside the walls of the church building. afuera de las paredes de la iglesia. In fact, in 16 years of ministry, I can only remember one person being saved in a service. Y como les digo, en estos 16 años de ministerio solo me acuerdo de una persona que ha sido salva en un servicio. And we have a church of about 100 people now. Y tenemos una iglesia de cientos de personas. We've baptized and sent out, I don't know how, lots and lots of people, Y hemos bautizado y enviado hacia afuera a muchas personas. none of whom were converted in a service with me preaching. Y ninguno se convirtió en un servicio donde yo estaba predicando un domingo. And so most of my evangelism happens when I'm driving past the bus stop and I give somebody a lift home. Así que la mayor parte de mi evangelismo sucede cuando voy manejando hacia casa y veo a alguien que está esperando el bus y le ofrezco jalón. Or I take somebody to the supermarket, O llevo a alguien al supermercado. or when people are smoking a cigarette outside the church building, O cuando veo a personas fumando afuera de la iglesia. or at the gym. O en el gimnasio. And so my point is that it just happens as part of my day-to-day life. Así que solo sucede como una parte de mi vida diaria. There's rarely a day in my life goes by where I don't have an opportunity to evangelize. Es raro cuando no sucede que yo esté evangelizando en mi día a día. Okay? So, in the Western church, En la iglesia occidental, when we ask people to do more evangelism, cuando les pedimos a las personas que hagan más evangelismo, the number one objection I get is we don't have the time. la primera objeción que me dicen es que no tengo tiempo. But for this method of evangelism, you don't need any more time. Pero para este método de evangelismo no necesitas más tiempo. You just need to fit people into your daily routine. Solo necesitas encontrarle un espacio a las personas en tu día a día. So let me give you a working model of how to do this. Así que déjenme darles un modelo de cómo hacer esto. So write down Así que ahora, the things you do in your daily routine. así que escriban las cosas que ustedes hacen en su rutina diaria. Okay? So you get up, Se levantan, you eat breakfast, comen el desayuno, maybe you take the dog for a walk, llevan al perro a una caminata, or you eat the dog, I don't know. se comen al perro, no sé. Play with the children, Están con los niños, walk to work, open your caminan al Bible. trabajo, leen su Biblia. There are things we do every single day. Pero las cosas que hacemos todos los días, We all have a routine, todos tenemos una rutina, conscious or subconscious. Write down your daily routine. sea consciente o no, o inconsciente, pero yo quiero que escriban su rutina Now write down, secondly, your weekly routine. y quiero que después escriban su rutina semanal. I don't know, maybe you drive into town for shopping, or Tal vez van al centro, hacen compras, you watch your favorite TV show, ven su show favorito en la televisión, or you go fishing, or you've got some hobby. o tal vez van de pesca, o practican algo, juegan algo. So what are things you don't do daily, but you do them regularly? Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen regularmente? Lastly, write down your monthly routine. Y después escriban su rutina mensual. I don't know, get a haircut, No sé, cortarse el cabello, have a bath, bañarse, I don't know, depending on your situation, go to the cinema, whatever. There are things we do that aren't as regular as daily or weekly. no importa, hay cosas que nosotros hacemos cada cierto tiempo y quiero que esto lo escriban. Okay. So, daily, weekly, monthly. You can do this with every member of your church or every member of your church planting team.
Y pueden hacer esto, escribir su rutina diaria, semanal, mensual, con cada miembro de su equipo para plantar iglesias. And this works. Y esto funciona. And what this does is it takes the pressure of the pastor to always have to be the evangelist. Y esto funciona y le quita la presión al pastor de siempre estar evangelizando. Every member of our teams or our churches has a responsibility to evangelize, and they can do this easily. Cada miembro, cada persona dentro de su equipo tiene la responsabilidad de evangelizar y pueden hacer esto fácilmente. So, you have your daily routine written down, you have your weekly routine, you have your monthly routine. Así que tienen escrito su rutina diaria, su rutina semanal y su rutina mensual. Maybe you have something you do annually. You go on holiday somewhere or have a retreat or something. Y tal vez pueden incluir su rutina anual. Salen de vacaciones en cierta época. So, for each activity, Así que para cada actividad you can add the following. pueden agregarle lo siguiente. Add a community component. Agregar un componente de la comunidad. In other words, En otras palabras, another member of your church or team, otro miembro de su iglesia o de su equipo, where could you invite them? Maybe you invite them to breakfast to talk about the Lord. You're already having breakfast, it's not extra work. por ejemplo, puedes invitar a alguien a desayunar. Tú desayunas, entonces puedes incluir a esta persona en ese momento. Do that for all your routines. Where can I personally invite a believer into my ordinary life, my routines, to encourage them to grow in Jesus? Entonces, ¿cómo puedo incluir e invitar a una persona dentro de mi rutina para que discutamos sobre el Señor? And then the second is the gospel component. Y lo segundo es el componente del Evangelio. Where could I involve an unbeliever? ¿En dónde puedo involucrar a un no creyente? So, for me, if I'm going on a trip to talk, I usually take an unbeliever with me. Not this time, but normally I will take an unbeliever on my speaking trips. Yo muchas veces lo que hago cuando viajo es que me llevo a alguien que no cree. Esta vez no lo hice, pero usualmente sí me llevo a alguien que no es creyente. I usually go for a walk every day. I usually take a walk every day. Once a week, I invite a young man I'm training, a Christian, to come on that walk with me. Yo camino todos los días, pero una vez a la semana invito a alguien que es cristiano a que camine junto conmigo. Or I do something, maybe invite an unbeliever along to watch the football. I'm going to the game anyway, so. O invito a alguien a que me acompañe a ver un partido de fútbol. Yo voy a ir a ver este partido, entonces ¿por qué no me llevo a alguien? I mean, it's not difficult, is it? No es tan difícil, ¿verdad? It's not rocket science. No es una ciencia súper especializada. You don't need to have you don't need a seminary degree. No necesitan un título en teología. Very easy, Es algo fácil, very ordinary. algo ordinario. Okay? You can ask questions at the end. Después pueden hacer preguntas. Number 4. Número 4. Use events for friendships, not just evangelism. Usen los eventos para amistades, no para evangelismo. So, in our community, we run social events where hundreds of people turn up to. Nosotros tenemos eventos en nuestra comunidad donde llegan cientos de personas. Let me give you a bit of cultural background first. Y déjenme darles un poquito de nuestro trasfondo cultural. In the UK, En el Reino Unido, most Christian churches, la mayoría de las iglesias cristianas they will put on a big gospel event, organizan un evento grande sobre el Evangelio. and they will tell all the members of their church, look, invite a non-Christian friend to come to the event and we'll tell them about Jesus. Y les dicen a todos los miembros de la iglesia, inviten a alguien que no cree en Jesús y le hablaremos sobre Jesús en el evento. And so maybe you have
100 people at your event, entonces tal vez tienes 100 personas en tu evento, but 98 of them are Christians. pero 98 de ellas son cristianas. Okay? Doesn't work. ¿Está bien? What we do is we run evangelistic events socially. Entonces lo que hacemos es organizar estos eventos de una manera social. We have talent contests. Tenemos competencias o You know, retos. do you have Guatemala has got talent? Or Tal vez hacen un do show de do you have that? talentos, Like una academia. America's Got Talent and all these things. I used like a Mexican reference. Yeah, Mexican thing. Como Yeah. algo, la academia o aquí, Yeah. quién tiene un talento. Nobody in my community has talent, but we have a contest anyway. Nadie en mi comunidad tiene talentos, pero igual tenemos la competencia y el show. And what we do is we never preach at these events. Y lo que hacemos es que nunca predicamos en estos eventos. The normal way it's usually done is we have a big event, everybody has fun, and then a speaker comes on stage, preaches the gospel, blah, 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 blah. Yeah. Usualmente hay un evento, todo el mundo se la está pasando bien, es divertido y de repente sale un predicador. We Se acaba. don't do that. No hacemos eso. Instead, we use that event to deepen our friendships with people. Utilizamos estos eventos para profundizar las amistades. We want them to see that our building Queremos que vean que nuestro edificio is a place of worship, but also a community resource. que es un lugar de adoración, pero que también es una comunidad donde se alcanzan almas. And even though we don't overtly preach the gospel from the front, Y aunque no predicamos desde el púlpito, desde el frente, el evangelio, all those people are being evangelized, todas esas personas están siendo evangelizadas one-to-one with friends or two-on-one. con los amigos que están creando. So we need to think carefully about events. Así que tenemos que pensar cuidadosamente sobre los eventos. And then my last point, and I'm going to get down, is Y el último punto, we need to, how can I say this? We need to continue to practice patience. necesitamos continuar practicando la paciencia. We need to repeat the gospel over and over again, Debemos repetir el evangelio una y otra vez. and many times it feels as if it's falling on deaf ears, Y muchas veces se puede sentir que está cayendo sobre oídos sordos, but we need to keep persisting. pero necesitamos ser persistentes. And the best place to do this Y el mejor lugar donde podemos hacer esto is in a local church es en una iglesia local, where people can hear the gospel donde puedan escuchar el evangelio and where people can see the gospel. y puedan ver el evangelio. Okay. I'm happy to take questions. Y ahora puedo tomar preguntas de ustedes. I don't know where anybody is, so I don't know how much time we've got. Nadie tiene... sí, they do. Ahorita decía en el primer punto que llevar ayuda social no es evangelismo. So like you were saying, like bringing food or social aid to a place, it's not evangelism. Yes. Pero el momento de predicar en estos lugares difíciles, el que ha estado en estos lugares, ¿cómo cambia la mentalidad de esa persona con la predicación para que puedan entender que eso es lo que están esperando de ellos, no es evangelismo, sino predicar al Señor? So how do you change their mindsets? Because it seems like they are expecting that aid and that they are there for that aid. What aid? I don't understand. We don't give them aid. Like he's saying that like poor places, like they sometimes receive like help or something in exchange. Yeah, we don't give them. Ellos no les dan ayuda. Oh, he's saying, but how do you change their mindset? By not giving them aid. A través de no darles algo. But, o en español, pero cuando hablabas de que hacen eventos y hacen muchos eventos, So when you talk about having these big events, en Yeah. esos eventos no se les da nada
In those events, do you give them something or? So let's say we have a big talent show event. Entonces, digamos que tenemos un evento de And talentos. people can come in the building, we have a cafeteria, they can buy like hot dogs or burgers. Okay, but they buy, Yeah, they're cheaper than anywhere. But what we don't do is, we don't give them for free. So we don't create a culture of dependence. Like you come here and we give you handout. No. I have another talk on this, which is not, that's on social justice and mercy ministry, but Let me they- just translate Oh, that. sorry, yeah. No, that's fine. En estos eventos lo que hacen es que ponen la comida más barata, pero no la regalan, ¿sí? La ponen más barata, más accesible, pero así no crean ese vínculo codependiente. Yeah. Hemos tenido una experiencia en la Iglesia Bautista de Sevilla de personas que en la pandemia In our experience in our church in Sevilla during the pandemic, que no fueron evangelizadas personalmente, pero que llegaron a la iglesia diciendo que entendieron el Evangelio por vídeos que vieron en YouTube. so a lot of people came in and said that they knew the gospel through videos that they saw in YouTube. Yo no creo que esto puede, las redes sociales pueden sustituir el trato personal, So social media can substitute the personalization, the treatment. pero de cierta forma estas personas son testigos de que antes de la pandemia no eran creyentes, por decirlo de alguna manera, que tuvieron acceso a las redes sociales enclausuradas en sus casas y después llegaron a la iglesia diciendo estoy buscando al Evangelio, a Dios. So they could say that they weren't believers before the pandemic, but then they were exposed to these videos in social media and YouTube, and then they are now saying, I want to know more about God. Gabriel, Kio y Daisy son esos testimonios. Mi pregunta es, Gabriel and these people. Tell him this is the longest question I've ever had. perdón, Es la pregunta más larga que me han mi hecho. pregunta es, ¿qué piensas sobre esa herramienta de evangelismo que es las redes sociales? ¿Cómo podría describir este medio que personas son? So basically, like, what do you think about social media being a tool to evangelize? Yeah, I mean, we should use any and all means Podríamos utilizar cualquier cosa for evangelism. The danger of people who have been evangelized through social media is they then begin to think that they don't need the local church. El problema o el peligro que si utilizamos solo redes sociales es que ellos pueden creer que no necesitan una iglesia, Because they can just worship with their online community. porque simplemente pueden conectarse y adorar. But a Christian trying to live for Christ outside a local church Pero un cristiano tratando de vivir y mostrar a Cristo afuera de su iglesia is like a fish trying to live outside a goldfish bowl. es como un pescado que está tratando de vivir fuera del agua. It will flap around for a bit, but sooner or later it will die. Va a dar vueltas por un rato, pero después se va a morir. En la iglesia donde me encuentro hay 4 grupos. The church I'm in, there are 4 groups, and mostly women. A varias comunidades. Y lo han hecho durante 10 años. And they go to different communities, and they've been doing this for this 10 years. Pero desde el principio nunca tuvieron la finalidad de plantar una iglesia. But- Solo salir a evangelizar. But they would only go out and evangelize, and they didn't really have the plan of planning a church. Yeah. Yo llevo 8 años en la iglesia y poco a poco he tenido más influencia. Ahorita soy posible candidato a anciano.
And right now, I've been 8 years at a church, and I've had a little bit more influence, and right now I'm a candidate to be an elder. Pues ahora estoy pensando cómo podría So now I'm thinking redireccionar sus esfuerzos how de esas we can mujeres y hombres how we can reorganize their efforts of men and women doing this para que planten una iglesia. so that they can plant a church. ¿Qué consejo me darías? So what's your advice? Dejar los cuatro y enfocarnos en uno o quizá, Leave the 4 groups and just choose one, or what? porque ese esfuerzo que han invertido durante 10 años. Because they've been doing this effort for 10 years. Yeah, yeah. When I took over my church, it was run by 4 women. Cuando empecé a ser líder en mi iglesia, esta era administrada por 4 mujeres For 30 years, por 13 años. I just fired them all. Y solo las despedí. Yeah, he's asking me to answer a question Me estás pidiendo que conteste una pregunta with which I have no context. en la que no tengo contexto. And so I can't tell you what to do because I'd have to better understand the situation. No te puedo contestar porque tengo que entender mejor la situación. I'd have to understand the nature of the mother church, Tengo que entender la naturaleza o el carácter de la iglesia madre and these 4 groups, y de estos 4 grupos. 4 different communities. 4 diferentes comunidades. How much fruit have they seen? Bueno, How much spiritual fruit has there been? y cuánto fruto espiritual han visto. 3, 4 familias. 3 Yeah. or 4 families. They within those 3 or 4 families, which I think is not bad, is how many men have been saved? Dentro de estas 3 o 4 familias, ¿cuántos hombres han sido salvos? Casi todos se sientan a escuchar. Almost, Pues no sabemos qué pasa el resto de la semana. almost all of them just sit, they listen, and we don't know. We have no idea what happens the rest of the week. Who sit and listen? I don't The men. understand. Porque pasa lo que dijiste. Because it's happening what you're saying. So I want to evaluate. I would evaluate Yo evaluaría which one of these communities has seen most spiritual fruit, and if there are some families in there, then I would invest my time into that particular area rather than spreading my resources. Yo tal vez escogería una donde he visto más fruto espiritual, pero tendría que analizar y ver qué es lo que está sucediendo. And I would teach these women about male leadership. Y le enseñaría a estas mujeres sobre liderazgo de hombres también. He'll talk to you later with details. Okay. Two questions. Se debe vivir en ese entorno. En el sector. So, in order to plant a church, do you need to live in that area? Oh yes. To have any Sí. hope of being effective in the long term, yes. Para que sea efectiva a largo plazo, sí. No le escucho. ¿Ah? Según entendí por el mensaje, se va a plantar una iglesia, pero viene de lejos, y entonces no da resultado. So what he's saying is like, so this is what I understood from the message. If I come and I leave a community, it's not going to give effects. Yeah. So remember, I'm giving you principles, not commands. Yo les estoy dando principios, no mandamientos. You have to use your own intelligence from your own cultures in order to think that might work here, that might not work here. Ustedes tienen que conocer y usar el conocimiento de su cultura, de su comunidad, para poder decidir esto va a funcionar aquí, esto no va a funcionar aquí. It is without doubt a fact Y es sin duda un hecho from 100 years of missionary research
y de años de investigación de misiones across the world a través de todo el mundo, that the most successful church planters que la mayoría de plantadores de iglesias más exitosos are indigenous to the communities they're reaching. live, ¿is that what- Yeah, they're indigenous to the communities they're trying to reach. They're living within the communities. ellos viven dentro de esa comunidad a la que están sirviendo. So the model our brother here, which is explaining, Así como el modelo que nuestro hermano acaba de compartir, godly people, I imagine, what's that? godly women, I imagine, Me imagino mujeres con buenas intenciones, taking the gospel, I llevando imagine, el evangelio over 10 years, por 10 años, but you see the weakness with no local church established. pero ven la debilidad de que no hay una iglesia establecida. That's And the second question is that it gets Oh, I my thought that was attention. 2 questions. Is that not 2 questions? He sneaked a third question in. Hey, Matthew, when's this over? Oh, is lunch here? We should have done. Hey, Matthew, we should have done the mercy ministry one. Yeah, Si should I do es that? correcto, ajá. So if it's again correct to like hand out food because there are people in need, Yeah. That's his question. Cool. That's That's the that's third. very short. He just spoke for 10 minutes. Right, because I tried to make him, because he was, that's true. But I made him summarize because I was like, Oh, okay. because he said a lot of things, but I was like no, summarize it. Like Okay. he gave a preamble. But Yeah. And what was the question again? is it okay if they? So it's not okay to give food and hand it out free because we're going to create like dependable people. It depends on the situation. Va a depender también de la situación. As a rule of principle, I would say no. Do not begin your first contact with unbelievers by giving them handouts. Mi consejo y mi principio sería no empiecen el primer contacto regalando algo. But that's not to say you shouldn't give them food and help. Y eso no quiere decir que no tengan que ayudar o que no les den comida. So I don't give people free handouts in my church, Así que yo no les doy algo gratis en mi iglesia, but I invite them to come and live in my house. pero los invito a que vivan en mi casa. So there's nuance to all of this. Así que hay matices en esto. But they asked me to speak on evangelism, not mercy ministry, although I'm happy to speak on mercy ministry if that's what they want me to do. Mercy Ministry. Yeah. Yeah. Ajá. Just- Y esto es sobre el evangelismo, aparte es sobre los ministerios de misericordia, que si quieren él también puede hablar después. Mercy. Mes- And this is more like an internal question for the table. ¿Cómo lidiar, cómo luchar con este sentir que tenemos como cristianos a veces de que las personas, como él nombró, So how to deal with people like you mentioned? personas rotas son de afuera y nosotros ¿Cómo lidiar con las personas locas de Es que no te oigo. la creencia que como cristianos tenemos, Ah, de que. está rota, es la de afuera y nosotros estamos bien. So how do we deal with the idea that people outside are broken, but we are okay? Cuando la realidad es que nosotros estamos rotos When in reality is that we are broken as well. Yes. y cómo luchar para poder tener una relación So how sana del Evangelio
So how do we create a healthy relationship with the gospel confesión, de of confessing, decirle al otro mi lucha, of telling or confessing my struggles to another? porque bueno, muchas veces me vi como excluido yo al Because I also felt like apart and excluded while dealing with this. What's the question? Entonces la pregunta es, cómo luchar, o sea, cómo lidiar con eso dentro de so how to deal with that inside the Christian community? Yeah, takes a lot of time. Toma mucho tiempo. There's a big difference between revitalizing a church and planting a church. Porque es diferente reavivar una iglesia que plantar una iglesia. Planting churches is easy. Plantar una iglesia es fácil. Revitalizing existing churches is extremely difficult and time consuming Revivirla toma mucho tiempo y es extremadamente difícil. because you're trying to unteach years of bad practice. Porque estás tratando de que desaprendan muchos años de malas prácticas. Churches don't need revitalizing because they're healthy, it's because they're unhealthy. Las iglesias sanas no necesitan esta reavivación, sino son las que no han sido sanas. And it's normally the unhealthiest ones that are in denial about how sick they are. Y son las que las no sanas no se dan ni cuenta de lo mal que están. creo que es más difícil And, cuando esas iglesias se llaman sanas, and it is hardest when these churches are calling themselves healthy, but they're not. Yeah. So, yeah, I have another talk on that topic as well. Look, I have 50 talks. I was given 3 titles, so. Tengo como 50 pláticas y también puedo dar una sobre esto, así que So evangelism, discipleship, evangelismo, discipulado and something to do with church planting. y algo sobre plantación, plantar iglesias. I'm happy to do one on mercy ministry, if that's what you want, Matthew. Y You got a choice. I can do discipleship in the next ustedes pueden session, escoger. or we can look at what is poverty and how do we go about reaching the poor. We can look at mercy ministry, the pitfalls. Podemos tener una charla sobre discipulado y otra sobre el ministerio de misericordia, qué significa ser pobre y cómo lidiar con esto. So you just decide. You can tell me after Ustedes lunch. deciden después del almuerzo. Last question. Can I just say one thing? One thing. Solo déjame decir algo. When I stopped giving handouts, Cuando paré de regalar cosas, so I've been a pastor for 24 years. he sido pastor por 24 años. Worked in Africa. I've worked in Brazil. He trabajado en África, I've worked Brasil, in Europe. en Europa, All with street gangs, prostitutes, desde prostitutas, miembros de maras, poor communities. comunidades pobres. When I was young and just starting out, I was giving out food parcels and giving out everything. Yo regalaba todo lo que se les ocurra. My ministry was very busy, Mi ministerio era muy ocupado, chaos, era un caos. hundreds of people. Cientos de personas. My supporters thought I was amazing, Y todos los que me apoyaban pensaban que yo era increíble. but very little time to evangelize. Pero muy poco tiempo para When I evangelizar. stopped Cuando eso paró, that model eso se multiplicó. and gave out less to fewer, Di menos a menos I saw more conversions. y vi más conversiones. Interesting, right? Interesante, ¿verdad? Because our instinct is just, let's just give. Porque nuestro instinto es solo dar. But I think that's the wrong instinct and we should fight it. Pero yo creo que es el instinto erróneo y debemos de reservarnos. Final. Come on, Messi. Keep this corto. Ala, no te escucho, perdón. What's weird? See the little guy with glasses? He's speaking Spanish. Ajá.
I understand every single word he's saying. I don't understand why. So, is it necessary to sometimes be apart from that community that it's not healthy? No. No. What do I have to do? Be a part of it. Ser parte de esa comunidad. He means the church, not the community. The church that believes that they think that they're good, and that the other are broken. Yeah. In the leadership, I mean. Yeah. Then he needs to educate them. Necesitas educarlos. Even though you said that that's extremely difficult and Yes. it takes time. Yes. But it's possible, right? Pero es posible. I pastor a small church in the poorest community in my city. Soy pastor en una comunidad, en la comunidad más pobre de mi ciudad. 16 years ago was a mess. Hace 16 años era un desorden. People fighting, they hadn't seen a convert for decades, No habían visto a un convertido por décadas. and yet no money for anything. Sin dinero, sin nada. And yet here we are, all these 15, 16 years later, and we have been involved in planting 17 churches. Y 15, 16 años después, aquí estamos con 17 iglesias plantadas Across the country, a través del país, in the poorest communities. en las comunidades más pobres, We had no money, donde no hay dinero. did we? And Church in Hard Places was born in our church. Y esto empezó en nuestra iglesia. And I don't know how many men and women we've trained around the world. Y no sé cuántos hombres y mujeres ya han aprendido esto. 400 men and women like you trained in 30 countries. 400,000 hombres, mujeres que hemos capacitado en nuestras iglesias. And so the point is, not that we're great, because we're not, we suck. No que nosotros seamos asombrosos, porque no, el punto es este. It can all be turned around Todo puede cambiar with the gospel, right? con Gospel el and patience. evangelio. Yo no vengo de esa posición. Yo estoy aquí abajo, no voy como un plantador. So, Es difícil de abajo porque te dicen, bueno, no vengas a recibir. so he's not in a leadership position. I come from the lowest point, so they see me as like, you don't know. Yeah, well, then his leaders need educating. Pero tus líderes necesitan educación. He's asking me for solutions to problems I have no understanding of. Me estás pidiendo tal vez soluciones a problemas que no tengo todo el entendimiento. You know, I'm not here saying do it my way. Y no, tampoco estoy aquí para decirte hazlo de mi manera, I'm saying here's my 30 years of experience. sino aquí están mis 30 años de experiencia. But you have to work it out each for yourselves. Pero tienen que trabajarlo individualmente cada uno. How are we going to build faithful churches in our poorest communities? ¿Cómo vamos a construir iglesias fieles en los lugares más pobres? We'll all agree on the same biblical principles, Y todos estamos de acuerdo con los mismos principios bíblicos, but we'll work them out differently practically on the ground. pero los tenemos que trabajar diferente en la tierra. So we have 17 church plants in Scotland right now. Así que en Escocia tenemos 17 iglesias plantadas, más o menos, No two are the same. y ni una es igual a la otra. All different. Todas diferentes. Some are very multicultural. Algunas son muy multiculturales, Some are completely white. unas son totalmente blancas, Some are growing and seeing conversions constantly. algunas crecen y ven conversiones constantemente, Some have been going for years and they're still in single digits members. y algunas han estado por años y solo tienen miembros de 2 dígitos.